بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. آج ہم انشاءاللہ بیعنا کا قاعدہ پڑھیں گے. تجویف کی ہم 3 قواعد پڑھ چکے ہیں. آج چوتھا قاعدہ ہم پڑھیں گے، بیعنا کا قاعدہ. ٹھیک ہے. یہ قاعدہ بھی انتہائی آسان ہے. اجوف کے ماضی ثلاثی مجرد میں جب یا الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کے قاعدے سے ہو جائے، اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف ہو جائے، تو اس ماضی کے فا کلمے کو کسرت دینا ضروری ہے تاکہ یا پر دلالت کرے. جیسے بعنا سے بیعنا، بعنا سے بیعنا. اصل میں یہ بیعنا کا جو لفظ ہے، بیعنا، اس میں جو تعلیل ہوئی یہ تھا بیعنا. قلنا کی طرح ہم نے اس میں بھی کیا ہے بیعنا. فعلنا کے وزن پہ بیعنا. قال کے قاعدے کے مطابق یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو اس میں یا کو الف سے بدل دیا. ٹھیک ہے، کیا بن گیا؟ باعنا. اب اجتماعی ساکنین کے قاعدے کے مطابق پہلا ساکن جو ہے مدہ ہے تو اس کو گرا دیا، باعنا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو ہے، اب جا کے یہ قاعدہ ہم نے بیان کرنا ہے کہ یا کو الف سے بدلنے کے بعد اجتماعی ساکنین کے قاعدے سے وہ الف حذف ہو جائے گا
تو پھر اس کی جگہ فا کلمے کو کسرہ دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اس یا پہ دلالت کرے. بیعنا سے کیا ہو، بعنا سے کیا ہو جائے گا، بیعنا ہو جائے گا. بعنا سے کیا ہو جائے گا، بیعنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ہی ایک اور لفظ ہے خفنا. خفنا اصل میں تھا خوفنا. خفنا اصل میں کیا تھا، خوفنا. واو کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. تو قالا کے قاعدے کے مطابق اس واو کو الف سے بدل دیا، خوف نہ ہو گیا. قالا کے قاعدے کے مطابق اس کو کیا کر دیا، الف سے بدل دیا، خوف نہ ہو گیا. الف کو گرا دیا، خف نہ ہو گیا. الف کو گرا دیا تو کیا بن گیا، اجتماع کی ساکنان کی وجہ سے خف نہ ہو گیا. اب چونکہ واو کے نیچے زیر تھا، واو کے نیچے کیا تھا، زیر تھا. اس واو کے نیچے زیر پر دلالت کرنے کے لیے خا کو کسرہ دے دیا تو خف نہ ہو گیا. تو دو صورتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. یا ہو، یا کے اوپر دلالت کرنے کے لیے بھی زیر دیا جاتا ہے، اور اگر واو ہو اور واو کے اوپر کسرہ ہو تو ایسی صورت میں بھی زیر دیا جاتا ہے، خف نہ ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں قواعد جو ہے اس قاعدے کی دونوں صورتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اصل میں یہ قلنا خفنا بانا یہ ایک ہی قاعدہ ہے تقریباً. ٹھیک ہے. یہ ایک ہی قاعدہ ہے. قلنا میں واو مفتوح یا مضموم ہوتا ہے تو پیش دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور خفنا میں واو مکسور ہوتا ہے تو اس صورت میں زیر دیا جاتا ہے، اور بیعنا میں یا ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ بھی زیر دی جاتی ہے. یہ قاعدہ سمجھ آ گیا سب کو؟ جی آگے اگلا قاعدہ دیکھتے ہیں، قیلا اور بیع کا قاعدہ. اگلا قاعدہ جو ہمارے سامنے ہے وہ قیلا اور بیع کا قاعدہ. جو واو یا اجوف کے ماضی مجہول میں آئے، جو واو یا اجوف کے ماضی مجہول میں آئے اور اس کے ماضی معروف میں تعلیل ہوئی ہو. دو شرائط ہو گئی. پہلی شرط یہ کہ جو واو یا اجوف کے ماضی مجہول میں آئے اور اس کے ماضی معروف میں تعلیل ہوئی ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہے. تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں. واو اور یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دینا.
واو اور یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دینا. جیسے قویلہ، قویلہ، قویلہ سے قیولہ. قویلہ سے کیا ہو گیا؟ قیولہ ہو گیا. یعنی واو کا کسرہ جو ہے وہ قاف کو دے دیا تو واو ساکن ہو گیا، قیولہ ہو گیا. اب میعاد کا جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، میوعاد تھا نا وہاں پہ کہ واو ساکن ہو اور ماقبل کسرہ ہو تو اس کو کس سے بدل دیا جاتا ہے؟ یا سے بدل دیا جاتا ہے تو قیلہ ہو جاتا ہے. اور پھر میعاد کے قاعدے کے مطابق قیلہ ہو گیا. اسی طرح بویع، بویع، بویع سے بیع ہو جائے گا. یہ ایک صورت جائز ہے. دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ جو واو یا اجوف کی ماضی مجہول میں آ جائے. واو، یہ واو آ گیا، ٹھیک ہے، اجوف ہے اور ماضی مجہول میں آ گیا قویلہ، اور اس کے ماضی معروف میں بھی تعلیل ہوئی ہے. ماضی معروف جو ہے قال تعلیل ہو چکی ہے. اس میں دو صورتیں ہیں، واو اور یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دینا. اب یہ واو کا کسرہ جو ہے یہ ماقبل قاف کو دے دیا، قاف کو ساکن، قاف کے نیچے زیر آ گیا، واو ساکن ہو گیا، اولا ہو گیا. اب میعاد ان کے قاعدے کے مطابق واو ساکن ہو ماقبل کسرہ ہو تو اس کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، قیلہ ہو گیا. اسی طرح بویع، بویع، یا کا جو کسرہ ہے وہ با کو دے دیا تو کیا ہو گیا؟ بیع ہو گیا. آگے مزید قاعدے کی ضرورت نہیں اس میں، ٹھیک ہے. یہ ایک صورت ہو گئی. واو اور یا کا کسرہ حذف کرنا. دوسری صورت یہ ہے کہ واو یا کا کسرہ حذف کرنا، واو یا کا کسرہ حذف کرنا. جیسے قویلہ سے قولا، قویلہ سے قولا، قویلہ سے قولا. اب یہاں پہ واو کا کسرہ کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اسی طرح بویع سے بویع، بویع سے بویع. پھر یو سرو کے قاعدے کے مطابق بوع ہو جائے گا. یو سرو کے قاعدے کے مطابق کیا ہو جائے گا؟ قولا اور بوع، بوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی یا ساکن ماقبل مضموم ہو تو یا کو واو سے بدل دیا جاتا ہے، بوع ہو جاتا ہے. یو سرو کا قاعدہ، ٹھیک ہے. یہ دو صورتیں جائز ہو گئی، سمجھ آ گئی. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ واو اور یا اجوب کے ماضی مجہول میں آ جائے اور اس کے ماضی معروف میں تعلیل ہوئی ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہے کہ واو اور یا کے کسرے کو نقل کر کے ماقبل کو دینا، جیسے قولا سے قیولا. جب قیولا ہو جائے گا تو پھر میعاد ان کے قاعدے کے مطابق واو کو یا سے بدل دیا جائے گا، قیلا ہو جائے گا. اسی طرح بویع سے بیع، بویع سے کیا ہو جائے گا؟ بیع. یعنی یا کی حرکت ماقبل کو دے دی تو بیع ہو جائے گا.
दूसरी सूरत ये जाए कि वाव या का कसरा हजफ करना, जैसे कुबिला से कूला, वाव के कसरे को हजफ कर दिया, बुया से बुया। ठीक है, अब बुया में फिर यू सरों का कायदा जारी हो जाएगा कि या साकिन माकबल मजमूम हो तो उसको वाव से बदल दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है? वाव से बदल दिया जाता है। यहां तक बात समझ आ गई? जी समझ आ गई यहां तक? यकूल और यबीउ का कायदा। यकूल और यबीउ का कायदा। इसका कायदा भी बड़ा आसान है कि जो वाव या मफ्तूह हो, जो वाव या मुतहरिक हो, मफ्तूह नहीं, जो वाव या मुतहरिक हो, गैर मफ्तूह हो यानी मफ्तूह ना हो, चाहे वो मजमूम हो या मकसूर हो, और उसका माकबल हर्फ सही साकिन हो, वो हर्फ सही भी हो और साकिन हो, तो उसकी हरकत को नकल करके माकबल को देना जरूरी होता है। जो वाव या मुतहरिक हो, गैर मफ्तूह हो, जो वाव या मुतहरिक गैर मफ्तूह हो और उसका माकबल हर्फ सही साकिन हो, तो उसकी हरकत नकल करके माकबल को देना जरूरी है। जो वाव या मुतहरिक गैर मफ्तूह हो और उसका माकबल हर्फ सही साकिन हो, तो उसकी हरकत नकल करके माकबल को देना जरूरी है। जैसे यकूलु, यकूलु सी यकूलु, यकूलु सी, यकूलु सी यकूलु। यकूलु सी यकूलु, मैं जरा लिख लेता हूँ यहाँ पे, कीबोर्ड के जरिए नहीं लिखा जाता सही तरह। यकूलु, यंसुरु के वजन पर है ना, यकूलु। अब देखिए इसको कायदा, ये जो कायदा हमने पढ़ा उसके ऊपर फिट करते हैं। जो वाव मुतहरिक हो, अब ये देखिए वाव मुतहरिक है, गैर मफ्तूह हो, ये वाव मफ्तूह नहीं है, मजमूम है, उसका माकबल हर्फ, हर्फ सही साकिन, उसका माकबल हर्फ सही भी हो साकिन भी हो, यानी पाकलमे के मुकाबले में हो हर्फ सही। ठीक है, हर्फ सही भी हो साकिन हो, माकबल हर्फ जो है काफ है, सही है, साकिन भी है, यानी कोई हर्फ इलत वगैरह नहीं है, सही है, साकिन है, तो उसकी हरकत नकल करके माकबल को देना जरूरी है। तो वाव की हरकत माकबल को दे दी, यकवुलु से यकूलु, यकवुलु से यकूलु। यबीउ असल में यबीउ था, यबीउ असल में यबयू था, यबयू। अब देखिए या मुतहरिक है, गैर मफ्तू है, मफ्तू नहीं है, मकसूर है, माकबल हर्फ सही साकिन है, तो या की हरकत नकल करके माकबल बा को देना जरूरी है, यबीउ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यबीउ हो जाएगा। यबीउ से यबीउ हो जाएगा।
यकूल और यबीउ का कायदा भी आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। समझ आ गई कि नहीं? ये रिप्लाई कर दिया करे जब समझ आ जाए। वैसे ये ऑनलाइन पढ़ाने में ऐसे ऐसे लगता होता है जैसे दीवार को इंसान पढ़ा रहा हो, तो जब आपकी तरफ से रिप्लाई आ जाता है फिर समझ में आता है कि जी हाँ, तुलबा बैठे हुए हैं। वो जब समझ में आ जाए रिप्लाई कर दिया करें जल्दी। ये पढ़ने पढ़ाने का जो ताल्लुक होता है, ये दीवारों को पढ़ाना मुश्किल होता है। जब तुलबा होते हैं तो उसी हिसाब से अल्लाह ताला जहन में बातें डालते हैं। और वैसे तुलबा भी नहीं, बल्कि तुलबा की तरफ से दिलचस्पी हो, इंटरेस्ट हो, तलब हो उनमें, तब फिर अल्लाह ताला जहन में बातें डालते हैं। उस्ताद के इल्म में भी इजाफा होता है, तुलबा के इल्मों में भी इजाफा होता है। गड़मड़ क्या हो रहा है इसमें? ये कवाइद में अगर कवाइद गड़मड़ हो रही है तो वो याद ना करने की वजह से है। युकालु और युबाउ का कायदा ये भी इसी से मिलता जुलता है। ये जो हमने मफ्तू गैर मफ्तू की कैद लगाई थी ना, कि मफकूफ ना हो, अब यही होगा मफ्तू वाला। देखिए इसी को मैं यहाँ से नकल करता हूँ। कि जो वाव या मफ्तूह हो और उसका माकबल हर्फ सही साकिन हो, तो उसकी हरकत नकल करके माकबल को देकर, यहाँ तक देख दोनों एक ही जैसे कायदे हैं, माकबल को देकर उसको अलिफ से बदलना जरूरी है। यकूल और यबी और युकाल युबा वाले कायदे में थोड़ा सा फर्क है, बाकी एक जैसा है। ये यहाँ पे मफ्तूह है, वहां पे गैर मफ्तूह होता है, ठीक है। दोनों जगह में हरकत नकल करके माकबल को देनी होती है। ऊपर वाले कायदे में सिर्फ माकबल को देना जरूरी होता है, यहाँ पे माकबल को देने के बाद इस अलिफ को, इस वाव को या को अलिफ से बदलना जरूरी होता है। ये फर्क है बस। युकाल असल में था युकवलु, युकाल असल में क्या था? युकवलु। युकाल असल में युकवलु था। ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही सबको? जरा बताएं। ये वो एक तालिबा का मैसेज आया कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही। युकाल असल में क्या था? युकवलु। क्या नहीं आ रहा? युकाल असल में युकवलु था। अब देखिए, वाव मुतहरिक है, मफतूह भी है। वाव मुतहरिक भी है, मफतूह भी है। माकबल हर्फ सही साकिन है, तो इस वाव की हरकत जो है माकबल को दे दी, ठीक है। और उस वाव को क्या कर दिया? अलिफ से बदल दिया, युकौलु हो जाएगा। और वाव को किससे बदल दिया? अलिफ से बदल दिया, युकौलु हो जाएगा। युकौलु। युकौलु हो जाएगा। इसी तरह युबाउ असल में था युबयाउ। युबाउ असल में क्या था? युबयाउ। युबाउ असल में युबयाउ था, युबयाउ। अब आप यहाँ पे देखिए, या मुतहरिक है मफ्तूह है, या मुतहरिक मफ्तूह है, माकबल हर्फ सही साकिन है, तो या की हरकत जो है बा को दे दी और या को अलिफ से बदल दिया, तो युब या से युबा हो जाएगा।
युबियाउ से क्या हो जाएगा, युबाउ हो जाएगा। युबियाउ से क्या हो जाएगा, युबाउ हो जाएगा। युकालु और युबाउ वाला कायदा भी समझ में आया कि नहीं? कि जो यकूलु यबीउ वाला कायदा पढ़ा, युकालु और युबाउ वाला कायदा पढ़ा, इसके लिए भी वही तमाम शराइत है जो हमने कायदा नंबर 1 में पढ़ी थी, क़ाला और बाअ वाले कायदे में पढ़ी थी, क़ाला और बाअ वाले कायदे में पढ़ी थी। ठीक है, तो ये भी आसान है। ये जो नाम साथ में बता रहा हूँ कि इस कायदे का ये नाम है युकालु युबाउ का कायदा, ये इसी के मुताबिक आपने याद करना है। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह मुख्तलिफ कलिमात का, कुरान मजीद के मुख्तलिफ कलिमात का, तो फिर उसमें ये कवाइद जो है बता दिए जाएंगे कि ये कायदे हैं। मेरे ख्याल में इल्म सीगा आप लोगों को पढ़ाई जाती है दरस निज़ामी में? इल्म सीगा दरस निज़ामी में आप सबको पढ़ाई जाती है, यानी बनात के निसाब में है कि नहीं है? जी। मुझे जहाँ याद पड़ता है इल्म सीगा के आखिर में कुछ कुरानी सीगे दिए हुए हैं, मुश्किल कुरानी सीगे जिनमें तालीलात वगैरह हुई है। कुरान इल्म सीगा के बिल्कुल आखिर में 20 या 40 के करीब पुरानी सीगे दी गई है जो मुश्किल तरीन है। इंशाल्लाह जैसे ये हमारे कवायद मुकम्मल हो जाएंगे, वो जो पुरानी सीगे हैं वो इंशाल्लाह उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारे कवायद उसमें दोबारा आ भी जाएंगे। ठीक है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। कायदा नंबर 8 जो है क़ाइलुन और बाइउन का कायदा है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। क़ाइलुन और बाइउन का कायदा है। जो वाव या फ़ाइलुन की आइन कलमे के मुकाबले में हो, और उसके फ़िल माजी में तालील हुई हो, तो उसको हमजा से बदलना जरूरी है। उसको हमजा से बदलना जरूरी है। जैसे क़ाविलुन से क़ाइलुन, और बाइउन से बाइउन। ये कायदा भी समझ आ गया। क़ाइलुन और बाइउन वाला, क़ाइलुन और बाइउन असल में क़ाविलुन और बाइउन था। वाव या फ़ाइलुन के आइन कलमे के मुकाबले में आया और माजी में तालील भी हुई है, तो इस वाव या को हमजा से बदलना जरूरी है। दो अल्फाज है जिनमें ये कायदा जारी नहीं हुआ, जैसे आविरुन और सायदुन। आविरुन और सायदुन, इन दोनों में ये कायदा जारी नहीं होगा क्योंकि इनके माजी में तालील नहीं हुई, इनके माजी में तालील नहीं हुई। अगर आपको याद हो क़ाला का कायदा जब मैंने पढ़ाया था, उसमें शराइत कुछ बताई थी। वहां पे एक शर्त ये बताई थी कि वो कलिमा ऐसा ना हो जिसमें रंग या आयब का माना हो। आविरा का माना होता है काना होना, सईदा का माना होता है टेढ़ी गर्दन वाला होना। तो वहां पे भी काला और बा का कायदा जारी नहीं हुआ था, आरा और सादा नहीं हुआ था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे भी ये कायदा जारी नहीं होगा काइलुन वाला। ठीक है, सैयदुन का कायदा, सैयदुन का कायदा
جب ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آ جائے، جب ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آ جائے، واو اور یا ایک ساتھ آ جائے اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، ان میں سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو. دوسری شرط اس کے لیے کیا ہے؟ اس کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، اور کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو تو واو کو یا کر کے واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کریں گے، یا کا یا میں ادغام کریں گے. یا کا یا میں ادغام کریں گے. جیسے یہ سیدن اصل میں سیدن تھا، اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ کیا تھا؟ سیدن تھا، نہیں سیدن اصل میں سیدن تھا. سیدن اصل میں کیا تھا؟ سیدن تھا. اب یہاں پہ دیکھیے ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آئے ہیں، ان میں سے پہلا ساکن ہے، ان میں سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے، اور کسی حرف سے بدلا ہوا بھی نہیں ہے. تو واو کو یا سے بدل دیں گے، واو کو یا سے بدل دیں گے اور یا کا یا میں ادغام کر دیں گے تو سیدن ہو جائے گا. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ سیدن کا قاعدہ کہ جب ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آ جائے اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کریں گے. جیسے سیدن اصل میں سیدن تھا، سیدن اصل میں کیا تھا؟ سیدن تھا. اب یہاں پہ یا بھی ہے وا بھی ہے، ایک کلمے میں ہے، ایک ساتھ ہے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، کسی حرف سے بدلا ہوا بھی نہیں ہے، تو واو جو ہے اس کو یا سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، سیدن ہو گیا. یا کا یا میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ سیدن ہو گیا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کا دوسرا حصہ بھی سمجھیں. ادغام کے بعد اگر یا مشدد سے پہلے یا مشدد سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہے، اس کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہے. جیسے مرمیون، مرمیون جو لفظ ہے نا، یہ اصل میں تھا مرمویون، مفعول کے وزن پہ، مر مف مویون. مرمویون مفعول کے وزن پر. اب دیکھیں یہاں پہ ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آئے ہیں، ان میں سے پہلا ساکن ہے،
یہ جو آپ کو نظر آئے واو اور یا ایک ساتھ آئے ہیں، ان میں سے پہلا ساکن ہے اور کسی حرف سے بدلا ہوا بھی نہیں ہے، تو واو کو یا سے بدل دیا، واو کو یا سے بدل دیا، مرمویون ہو گیا. کیا بن گیا؟ مرمویون. مرمویون. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ادغام کے بعد اگر یا مشدد سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہوتا ہے، تو مرمویون کی وجہ یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ مرمیون ہو جائے گا. مرمیون ہو جائے گا. مرمیون سے کیا ہو جائے گا؟ مرمیون ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آ گیا؟ مرمیون اور سیدون دونوں کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ جی. ادغام کے بعد اگر یا مشدد ہو، ادغام کے بعد اگر یا مشدد سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہے. جیسے مرمیون جو لفظ ہے، مرمیون اصل میں مرمویون مفعول کے وزن پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. واو اور یا جو ہے ایک کلمے میں آ گئے، ان میں سے پہلا جو ہے ساکن ہے، پہلا یہاں پہ واو ہے، ٹھیک ہے، اور کسی حرف سے بدلا ہوا بھی نہیں ہے، تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرنا ہوتا ہے. جب ادغام کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مرمویون ہو جائے گا. اب پھر ادغام کے بعد اگر یا مشدد سے پہلے ضمہ ہو، ادغام کے بعد اگر یا مشدد سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہے. مرمیون سے مرمیون ہو جائے گا. مرمیون سے مرمیون ہو جائے گا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ قیل کا قاعدہ. قیل کا قاعدہ. قیل کا قاعدہ یہ بھی آسان سا ہے. جو واو اجوف میں فعال، جو واو اجوف میں فعال یعنی جمع مکسر عین کلمے کے مقابلے میں آئے تو اس کو یا سے بدلنا جائز ہے. جیسے قول، قول. اب یہ فعال جمع مکسر ہے، اس کے وزن پہ عین کلمے کے مقابلے میں واو آیا ہے، تو اس کو یا سے بدلنا جائز ہے. اس کو یا سے بدلنا جائز ہے. قول سے کیا ہو جائے گا؟
خیلن ہو جائے گا، خولن سے خیلن ہو جائے گا۔ اتنے قواعد کافی ہے یا باقی بھی پڑھ لیں؟